Good evening, Ito Agashvani Kohima. Samlaga khobor puri asim kongnongla. Pohila headlines. Deputy Chief Minister Y. Paton Brakwesi, Police pra Bal environment banagina manokan lokoti kunu bhoi aro diktari na thakia obostati rakhi diboli lage. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar Bakwesi, Sarkar ba bosti karib mano aro khiti korea khan laga unnoti diboli committed ase. Defense Minister Rajnath Singh Bakwesi, Startup Initiative pra defense sector di 4.7 lakh jobs kan banai disi aro patkai tolong pra kuki tolong dak hurukari aro manokan aha jawadi pura bon rakhi jabole ase. Itia pura khobor. Nagaland Deputy Chief Minister Y. Paton Brakwesi ki har police officer laga asul kamdo samaj di bhal environment banai dibole lagi enaka hole sob manokan bra iko bhoi aro diknari na thaki kena bachi kena thakibo paribo. Paton Brakwesi ki police force upor dosra kuno lokoti samaj di iman dangor jimitari do sarkar bra kuno agency lokoti dia nai aro idu distinction karone police kando mon khushi hole lage. Nagaland Police Service Association laga 49th General Conference di Rotodendron Hall Police Complex Jamukatema aji kotha kuria somoy taibra idu koise. Paton Jonda ko Home Department laga in charge asi taibra koise indiscipline alchi bianium aro manugi hisab nokuria niyombra police officer lokoti duk aro noksan to punjai dibola se. Taibra koise itodi professionalism aro dedication laga uja dikrido police pra dikhai diboli omitasi aro koise ge itobra jimitar na thakia kuno niyom aro duty kuria de kuno komjor kan tolerate na koribo. Policing de bishido organized crimes aro state komjor khan bachai dia do police force laga asol dorkar hoboli taibra koise. Paton bra koise ke ekta law enforcement agency hisabe hussa aro biswas koriboli paria police hwado manokhan laga mondi rakhi diboli lagi enaka holi confidence laga sense to dobara rakhi jaboli paribo. Taibra ko koise ke police force laga service mamla promotion aro dosro infrastructural aro organizational dorkar khan de sarkar ba nicho paria sobse ভাল কামটো কৰিবলি কোশিশ কৰি আছে তাইব্ৰা বিশ্বাস জনাইছে আহিয়া সময় দিবি পুলিশ ফোর্স লাগা আসলি দুকটিকটাৰি খান লগতি সামনা কৰিবলি সৰকাৰ হি কমিটিত আছে বুলি কয় পাটন ব্ৰাকো পুলিশ অফিচাৰ্স লগতি সৰকাৰ পৰা তাইখান ওপৰ কনফিডেন্স আৰু বিশ্বাস ৰাখি দিয়া দ ঠিক ৰাখি যায় কিনা ষ্টেট আৰু নিজৰ মানুহখান লগতি ইজ্জত পৰা সেৱা কৰিবলি অনুৰোধ কৰিছে Rajya Sabha di aji bhi Parliament laga duita house laga joint sitting di President's address the motion of thanks di aku kotha bata kuriboli rakhise din di opposition ba farm laws wapas hatai diboli na rukhigena mangise aro sarkar ba taikhan laga nichor khara di bachai rakhise kotha bata ti bhag loigena Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar ba koise Prime Minister Narendra Modi laga leadership niche sarkar ba desh laga bosti mano dukhiaru karib aro Khedi Korea khan laga unnoti karone committed ase. Tinta farm laws laga kotha kore Tomar Bakwesi farmers unions logodi kotha bata bishi bar rakhile bhi union kuno bra bhi taikan ba contentious peli bhavana kore provisions kan ani diboli parianai. Defense Minister Rajnath Singh Brakwesi Central Circle laga Startup India Initiative pra 41,000 startups lokodi mono thai digina 4.7 lakh jobs kan banai dise aro 4,500 crore toka laga investment to be ani dise Aero India show laga sidelines di startup months seminar di aji Bangalore di kotha kore Defense Minister Brakwesi program kan Defense India Startup Challenge, Innovators for Defense Excellence, Startup Manthan, Aro IDX Awards Kanishinade, Defense Capabilities, Indigenous Defense Capabilities, or Technology Bra Chalai Rakia Startup Ecosystem to Deshti, Bahal Kuridiboli, Force Multiplier Hisabi Kam Kuriasibili Koise. Ministry of Defense Bra Monthly Post Devolution Revenue Deficit, PDRD Granto, 6,195 crore toka oporto states kan lokot hi dise states kan lokot dia PDRD grant laka itu 11th installment ase ideadakti 68,145 crore toka oporto eligible states kan lokot post devolution revenue deficit grant hisab current financial salary release kori dise 15th finance commission ba post devolution revenue deficit grant recommend korea states kan do ase Andhra Pradesh Assam Himachal Pradesh Kerala Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand and West Bengal kan ase.
Deputy Commissioner Dimapur Rajesh Saundara Rajambra কৈছে হুৰু কাৰিখান আৰু মানকান নিমিতি পাটকাই টলংব্ৰা খুকি টলংদাক আহা যোৱা কৰিয়াদো পুৰা মানা কৰি দিয়াদো কোনো জখম নহবলি জীৱনৰ বস্তু সামান্দি নকচান নহবলি আৰু বাচাব কদম হিচাপে উঠাই দিছে আহা যোৱা কৰিয়া কানব্ৰা 7 মাইল নিউ ডেপুটি কমিশনাৰ্স অফিস সুখবি ৰাজাফি মাইকম পিমলা মাইনামচুই জানাপনি মিচিফিমবাব্ৰা পলাবলি এডভাইস দিছে একি সময়দি দৰকাৰ খোৱালোৱা কান কমতি নহব কাৰণে এসেনশিয়াল কমোডিটিজ বুকিয়া ট্ৰাকস খান আৰু অইল ট্যাঙ্কাৰ্স কান্দো পাটকাই টলংব্ৰা খুকি টলং পাৰ কৰি আজি দিন খান্দা নিমিতি যাবলৈ দিছে আপনি খান আকাশবাণী কহিমাৰবা দিয়া খবৰ শুনি আছে দেশ দি এতিয়া ডাক্তি সব মিলাই কেনা 49,59,000 ওপৰ মানুহ খান লগতে কোভিড-19 ভ্যাকসিন খান এডমিনিস্টাৰ কৰি দিছে ইউনিয়ন হেলথ মিনিষ্ট্ৰী কৈছে যে যোৱা 24 ঘণ্টাতে 5,09,000 ওপৰ মানুহ খান লগতে কোভিড-19 ড'জেছ টু দিছে মিনিষ্ট্ৰী কৈছে যে বেনিফিচিয়াৰিজ লগা 61% আঠটা ষ্টেটছ আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ পৰা ভ্যাকচিনেট কৰিছে ইণ্ডিয়াতে বেনিফিচিয়াৰিজ ভ্যাকচিনেট কৰি সব মাজতে উত্তৰ প্ৰদেশ পৰা 11.9% থাকি আছে একি সময়তে দেশ লগা কোভিড-19 recovery rate wa 97.16 punji kena wapas bhal hua pura milai kena jua 24 khanda de 15,000 opor bimar khan wapas bhal hoise ministry ba koise ki 1 crore 4 lakh opor bimar khan do itia bimar ba wapas bhal hoise itia desh di active cases laka pura gindi do 1,51,460 thaki ase jon di positive cases pura bra khali 1.40% thaki ase Nagaland COVID-19 positive laka 5টা নতুন কেসেস কান আজি খবৰ হৈছে কেসেস কান কহিমাৰবা ধৰিয়াদো কন্টাক্ট বিচাৰিবৰা দিনজন আৰু দুইজন দোসৰা ষ্টেটছ পৰা वापस আহিয়া কান্দি হৈছে কনফাৰ্মড কেস লোড সব মিলাই কেনা 12,126 পঞ্জিছে আজি वापस ভাল হোৱা ইকো থাকিয়া নাই আৰু ষ্টেটি ৰিকভাৰ্ড কেসেস টু 11,821 দেহি থাকি আছে আৰু এক্টিভ কেসেস লকা গিনতি do 66 থাকি আছে Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank prakwesi Prime Minister Narendra Modi laka leadership nichi India aru ASEAN desh majodi education science and technology laka field ti juri do bishi takot hoise First ASEAN India Hackathon 2021 laka seswa session ti kotha kori Pokhriyal prakwesi India aru ASEAN desh kando energy synergy aru international collaboration di dusra desh kan logoti dikhai diboli bhal example ekta banai jaise tar prakwesi ke jodi India aru ASEAN desh kan laka human resources and natural resources kando bahal pra chulaili tidia humanity aru dunia laga bahal karone ekta notun rasta do khulai dibole ase occasion ti kotha kori external affairs minister S Jai Shankar bra koisi ASEAN India hackathon bra ami khan laga now jawan karone tai khan laga mun bhavana aru takot khan ikilokut lagai dibole ekta unique platform do di ase hackathon di 300 per students mentors or officials kan dosta ASEAN desh aru India bra bhag loi gina khatam hoise Directorate of School Education ba janaise ahi thagya HSLC aro HSSLC logodi class 11 promotion examinations di likhiboli students kan karoni motop hopole video lessons kan do diksha platform bra February 8 tarik pra shuru kori hotai din department bra prasaran kori dibola ase video lessons kan 24/7 diboli nimiti diksha app to Google Play Store di download koriboli nohole ekta web browser bra loboli paribo edu lokotako video lessons kan do link kan online education portal dosenl.in aro department laka Facebook page bra hotai din phujur 6 baji bra upload kori dibole ase aro teachers app bra bhi share koribole ase aro desh bra COVID-19 pandemic logoti samna kori thakia samay di ami kan sobra hushiyar thakiboli yad kori gina tinta asani qadam khan uthai gina face mask pindiboli sabun aro pani bra barbar hath dhula boli nahole hand sanitizer chola boli aro ekjon bar dusra majodi dur rakhi gina bachi thakibol lage khobor se istia ko headlines dobara janai di ase Deputy Chief Minister Y Patan bra koisi police bra bhal environment banai gina manokhan logodi kono bhoy aro diktari na thakia obostha di rakhiboli diboli lage Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar bra koisi sarkar ba bosti karib manokhan aro khiti korea khan laga unnoti diboli committed ase Defense Minister Rajnath Singh bra koisi startup initiative bra defense sector di 4.7 lakh jobs kan banai disi aro patkai tolong bra kuki tolong dak huru gari aro manokhan ahajua pura bon rakhi jabole ase aro ajirati laga nagamis khobor imanti ses kori ase good night